Okay, number correct, bilhin pa mo. Here. Reasoning. Reason. X. X. Analyze. Nanagaling na analyze. Nanagaling na okay. So far, nakay estudyante karon nga pungkol makatiil, dili kay nakita, dili ka kanang bakol, o basta na disability. Dahil na po kay mga talented na mga estudyante. Unsaon ni mo nila sila? Now, in the groupings, you not just immediately say for the first instruction. Okay, group 1, group 2, group 3, group 4, group 5. All number 1, sige diri. But, sa DepEd karon, ilan na ipa-adapt. For example, ang inyong estudyante, inclined kayo siya o kuan. For example, singing. Who are very good in singing, mahalaga dasok ng mga singers yana. Okay, who are